Singila. Ibara baba, ibara mama, ibara zosokwe. Nango eso ke mai. Izingbala ngangu. Igbu gerecha la mingi. Tentiso limoti eni fade. Kenangbonga bala kona okuna pekoti be kombite. Mais iwara bati susiti connexion. Yeso asara si isara limoti eni pepe. Iganamba getchala stene isara limoti e igbu gerechala. Tenti swala kefade mingi. Swala pika singa na i ti unda pekoti limonso. Mais iganamba getchala laso ti tene isara limoni. Itene limoti eti laso ikisara nandoti lisoroso si epika na ngbere président Dotodia. Ikefa pekoni na ala. Useni ikisate nandoti douane. Nango eti Rachel Ngakola. Ayesu kwe atambulaka. Tigboto tene ayo pepe. Isa na la tene nandoti lisoroso si epika na ngbere gbiati kodroso ke Dotodia. Fadala kuna nembia tene. Membisara tonga na nye. Simbi waralegeti tene binalo ipika singa namba na ipika lisoro. Biling bimbeni pepeti fanala tonga na nye simbi wara numero tilo. Mais biki tene ginala tene nandoti lisoro sumbi na lo ipika isara. Nango isumbi waralo nandoti singa me isara tene mingi nandoti kodro. Isara tene nandoti ayeso asi. Mais aita timbi tibe Afrika. Kozo na yekwe bifanala yeso apusumbi simbi waralo na legeti singame si epika lisoro. Alinga zokwe na yati kodro asara nzati tene kodro tulo agunadawa. Yesi justice sociale adutinati kodro ti. Moningeti kodro kwe awa legeti tene lo soigné teretilo. Moningeti kodro kwe awa legeti tene aguna école a manambeti. Mengeti kodro kwe asara nzati tene tongana luna meni mbatilo akina tene siala guna devant tingbanga alingbi afaya tingbanga ni na talegeni. Mwenenge ti kodoko asara nzati tene tongana luguna l'école silo wara agbuku tilo wala makanda tilo silo kina ti kodro a besoin même ti tene inga tene loke mwenenge ti pakaratonga so wala pakaraton so si amulo na kwa pepe. Solo wara makanda tilo awe amulo na kwa. Mwenenge ti kodoko asara nzati tene tongana lo sinameni ndo ti tene lo sara mbeti tilo. Le besoin ti tene lo mumeni kete koforo wala so ayirina tene goro si aye tilo agona dawa pepe. Ba akenjara ti becha mwenenge ti kodro kwela. Mais yenye siake sina ti kodro ti. Ikina yeso ayirina tene népotisme. Moga kuta zowe azo soko angoromo amurengeti yatimu. Asewatimo si angoromo. Ikina yeso ayirina tene discrimination. Tonga mokina zo ota osho okuna teretimo. Titene mofuta ala tenti kwa sola ke sara. Ati timo momuna la kutangiza. Ala sumo inga lecha la pepe. Attention la sara kwa ninzoni. Mamuna la mosoroni na legeni pepe. Na yati armée. Ake mukamba na ambeni. Ake muna ambeni pepe. Na yati administration. Ake nommé à la so. Ake nandara pepe. Na kode pepe. Na nzoni a poste. Kanda la so inga ndoni mbiri ake sara kwani ake tesese.
asara signela ke passé vundu ake sinati kodro tongana pulusu aluti na mbeni kutukutu na lege so mbetiti kutukutu na ke dapepe si le unda na zoso ake gboto kutukutu so mbeti so le ke na mbeti ni pepe yela ke passé le iri babatilo soit que ministre Yaya Tilo soit que Kuta Wakamba Koya Tilo soit que Beati Kodro Tara Tilo soit que député Aga si Amu Kutukutuso sans que à Bayati Mbetini à Onazoni kwe asara si même à Pulusu soit que Sara Kusara Tiala Vundu avec na Betala aïso quoi que Sara si Haïti Wususu Haïti Kirikiri ake ganati kodrotie abira so kwa sinati kodrotie ake ngbangati so ambena zo ake frustré nati betala il vivra mutinerie il vivra coup d'état il vivra bataille mais là encore il tirer le soni pepe fani mingi ke gona dialogue iba itene dialogue ni ake titene amulege na mengeti kodroti tene ala pasura yate so kwa si tonga so yinga iso asinai il tirer le soni tite kodoti agona dawa agola kona dawa pepe akaye sokwe a ongbongo litimbi so seleka bagigi na so seleka mukodro kwa kui mingi meneta centrafricain a yuru angbati yuru encore jusqu'à nangoeso bikisa na la tene a on pepe nangoeso bikisa tene meni molengeti kodro ke kui na tingonda ake kui na gbeti ngombe tia seleka wala tia antibalaka wala tia azuti sioni wala aturugu kpale ndende a pepe na ngwe sumbi kisana la tene amena mwingeti kodro angbati gbu a kumbata na litala tikpeloro tiguti wende tercha na meninto tona inga yeso ake si na itati ya mwingeti kodro so akpe a wende teretiala na mbageti Tchad so ayira la tena ka réfugié tongane imatene na ndotala tongane imate moyage tala aitati mamengiti be Afrika akeyeti vundu mais binala malgré so iki na iso yi na tene retour à l'ordre constitutionnel mais kodro angbati tambula kirikiri aiti zabe angbati tambula na ti kodro akaye so kwe a pusumbi simbi pusunduru na tereti ngbere bia so ake dotodia même tongana mozomo ekenati couloir de la mort tongati so ake na États-Unis a dit qu'on a ndoti motite na degotimo ba ake unda na motene teneti betimo ake soa démarche ti minamba ti dotodia ake ti tene bibi Kongo na ndoti lo pepe ake ti tene bimu tene ti kpale bibinali ti lo pepe ake ti tene bisara bivundu na ndoti na ti beti mengeti be Afrika oko pepe maketi tene iya mengeti be Afrika i comprendre génération ti lasso iya maseka so ki na ngu balo sho na gbeni wala so gombi na ngu balo oku gigiti ake hypothéqué adui na ti bira amolengeti ya ti idwala na ya ti bira ikikui gina ya ti birande wala ina ke tambula tongane idwati inga mais doto diaga mula ni kodroso le mungbanga tinye nyela pusulo si le moiso na tereti le mungombe ala gamu kodro mala mufa de kodron ti sara nye na kodroni nyela passé si kodrona si na niveau so mwengeti be Afrika oko kodoti inga akefada gbungoliso ikikufati tene ingani nangweti dialogue national soit organisé na bongi na yati transition mais est-ce que mwengeti kodwa mameni tene est-ce que ingandalti so sele kaga ala organiser tercha atonga naye azwala ke na tercha la a on politique wasi amu maboko nala wala ala sara yini tonga naye amuna la ngombe tonga naye ala wara ngombe tonga naye démarche so akengbande ki na doto dia pepe fade ke wara lege ti pika singa ti wara ngbere gbia ti kodoso ake aussi bozize ti sa démarche so na lo mais que ça aussi démarche so na la quoi ake na litia mouvement rebelle
na la so kwa ke na litia mouvement rebelle so mungombe ala inga molenge ti kodro tongana inga wala iwaralege ti pika lisoro na la so akena ti kundu ti seleka na ti kundu ti anti balaka tongana ima gbeti gotala tongana ima tene so ala tene ayeke vundu ambeni mingi na yacha témoignage tala ala fana iso atene awande soke na kodro ti ye a irala amuna la leti ngombe amuna la ngombe atena la muni na tereta la ala bata na tereta la so ake témoignage anti balaka la mena so ala muleti ngombe na ngombe so gia awande so tena la tene ala mulege tonga so teti so tonga na la mulege so fadala ke tingbi na seleka ake pika ngombe na ndo tala mais ala mulege tonga so mais so la mulege tonga so nyela passé hein ala tinati gbara a seleka pika ngombe na ndo tala gi oko awande so a ira encore a seleka amuna la leti ngombe atena la tene ala mulege tonga so teti so tonga mulege so fadala ke tingbi na anti balaka ala mulege so ala tinati gbara leti ngombe ta anti balaka na ndo tala birati iso ke sine inati kodro azosia ke timbiliti azosia ke bumbiye alondo tonganeye si anti balaka na seleka petit dutia satenti kodro pepe i petit matere pepe ngbangati azola ke na gbeti yeso gbacha tene so ke gwe awululu so ke ngoroni ake sowa ba ndati so igwe itimbi mbiwani mbiwara singa meti dotodia pika singa nalo kozo nisi mi pika singa nalo bitoka nalo mbeti le repondre nambi bi pika singa nalo so mi pika singa le décrocher pepe immédiatement na pekoti so bi irilo le rappeler mbi binalo asara laso lango sio ipika lisoro ngangu nandoti singame biundalo bitene bidiko na yati gbuku so mosara déclaration motene moti participer na siriri na yati kodro mais biunda modoto dia mokelani na liti seleka moga momu kodro mena yuru mingi mena ngbati yuru moduti na bene mozianga pepe mengbangati tenti so communication ke kutaye mene cha centrafricain a yuru mingi ngbangati si mozianga pepe même ton na fade mo kenati couloir de la mort a dit qu'on en ndoti mo quoi mais cause ni si mo kui mo petit sa tena pe mo doiti saratene amole ngeti be Afrika a doiti inga yeso a passé na ti kodroti ngoy na siewe tite mo saratene moi aussi mo doiti participer na reconstruction nationale mo doiti participer na paix na ti kodroti mais cause ni zileti tite ni inga ake sara histoire ndalcha kwa pepe mendalcha vivant a victime tab biraso kwe mo doiti saratene alors teneti le tenambi atene ni pe fadeti zianga pepe na ngoi ti transition ti samba panza ngbanga tinye ni zianga atene mbidoto dia simbigana wususu na yati kodro na ngoi ti so gbiatodera amu kodro ni kanga yanga tini na tongonda ti pouvoir tilo parce que ni doto dia ni zianga akor atene ni eti gana wususu ni kanga yanga tini mais ni ba kwa kui mingi ni kitendo ti pouvoir ti tene mena arrêté ti yuru mais mena ngbati yuru ayu na to ti transition ti sama paza ayu na ngoi ti twadera ngangu mbio ni kina yati kodroso à disposition ti sarango tene tini ayeke limité mbunda lombi tene tonga na ye lo tene mbe tene interview so ni sara
soit publié soit mengeti kodro quoi a dit koni kozoni sinisara interview ni azo so agati sa nani interview so a unda permission na gouvernement béninois ni quoi ni ye danani ala undani gouvernement béninois a mou accordi principe tilo azo so a ke occupé na service secret ti Benin a bileta la nandoti ayeni nala gitinga beni mbiri nango isa gati sa nani interview ala wani ala ganayenga datini ala na zoni kwe a duti na gbeti letini a sara interview ni tonso nango isa undi interview ni ala wani a valide ni awe si a publié interview ni mbitene mbi eti tene lo intervenir directement na yati direct timbi tilainga so mbi kunda gbeti goti lo teneni ti tene amwengeti kodro kwe ainga président Doto Diatena mbia tene niye danani mena lainga so agwa unzi so mbisa na ningoy tentiso akegimbi oko simbunda titene nisa nambi interview pepe mais azoti seseti potoso akena kuta journal so ina tene libération aye aussi titene asana ni interview fadeni ke kiri nambage ti azoti Benin ni unda gbeti gotiala ni kiri nambage timbi titene isara interview ni ba kuta tene so mbinalo itene bibini na mecha mwengeti kodro kwa eti tene amulengeti kodro ainga susi timbi aketi tene kodro tie agonadawa mais il doit malo boganda a on soke yinga meninda tie beni jour aten loko mu avion ti on la koloki pepe dakwaga atene yatene instituteur le on asilo na pouvoir so bokasaga beni jour atene bokasa on amu dako a ganani donc dako 1 dako 2 akpa film azoso a douala na toti dako la vivre film ni bokasaga ngi le on inga iso ketambla na ti kodro so pepe Dakwaga, fin de faire le moukou pouvoir, le mouna kolingba. N'y l'a passé, hein. Il y a une élection, il y a une démocratie, kolingba on, wususu, nayati kodro, patasaga, jusqu'à nangoy se ikisa atene. A changer avec biati kodro, ok. Est-ce qu'à résoudre le problème qui sans trafic? A changer gouvernement, ok. Est-ce qu'à résoudre le problème qui sont trafic? Ça rendit à que 24e premier ministre qui sont trafic. Est-ce qu'à changer Ménier? Mais là où si Kodrotier a petit changé. A Zoso quoi diriger Kodroso. Ambena kona kuta beaucoup. Son a Kodro ande à la ziangatala. A zo respecté à la. Mais pourquoi na yati Kodrotala à la petite Sarani Pepe? C'est le cas, attendati rébellion depuis 2006, na UFR, ce Doto Diakenalini, jusqu'à la Gualaga, à Moukodro. Il y a changé. Il faut rébellion, ok, si Kodroti a petit changé. Il faut coup d'État, ok, si Kodroti a petit changé. Il faut mutinerie, ok, si Kodroti a petit changé. Il faut mener son trafiquant à Yuru, ok, si Kodroti a petit changé. Iketi tonganaye, si Kodroti a kegona dawa pepe, son trafiquant okoko a unda teretilo. Donc, amena zoso na Kodro wande, na Afrique Kodrota a gona devonso, a mungo tala, ginzeota douala wala 9 mois aussi tongana i. Baba na mamati ye a mengoti
mamati ya mengoti na gbeti maboko wana na yatonga na walikwe. Pourquoi kamene ake sara yi pepe? Ba akaye so a pusumbi bitene il faut doto dia a sara tene. Nangosu megisa na la tene le que mambi. Binga président toi dira que mambi. Binga premier ministre que mambi. Binga homme politique quoi à la que mambi et puis à la que mambi pendere. Atene ti miso mbeke tene kaso ton ami gonda meni homme politique à indernalo. Ton ti sombi londo la semaine passée sombi sa tenti sa ma panzaso en zerna zo ti bongi. Mais tombi kasala là c'est que soit là. Mais ni a giti tene ti kasa wala ti nye pepe. A giti tene kodrotie agona dawa. Doto dia a ke sarande tene na ndoti limotimbi. Bik unda na lo tene. Lo ke tene na bongi le petit sa tene pepe. Parce que radio qui est verrouillé, télévision qui est verrouillé. Mais na ndoti limotimbi lo ke sara tene. Ba na ndoti tenti doto dia tene sombi kinani tene bitene la. Mbiki kiri nduru bisa fatenti douanti tonti Rachel Ngakola. Alenga tona mosa tenti douanto nangweso Rachel Ngakola akenandoni zoko inga siape. Parce que aye mingi atambula na ti kodrotier. Ala mou rapport ti finance recette so douane à Sarah. Nangweti Rachel Ngakola. Ok, là si à la zando tu compte, n'a fini pouvoir soit gamou. Recette à Ondobeni. Mais l'année bizil le titene oko polele. Sombi Sarah tene nandoti mafia soit la zana cessé. Na legewa. Na legeso akemwa kumbaga a déclaré maintenant à Kumba Soke Ongina Zongo à Tibongiape. Donc à payer Gilini Kete. Mais voilà si à Kenandoti Liti Mafia soit que Jérémy. Bisalana la tenti meni zerua so ilu atene zengo yembele nale. Solo que na douane. Azo inga lo mingi. Alors, elle a créé meni poste na zengo yembele nale. Solo que chargé de mission walanye, mais en tout cas, il y a ce quoi que mission spéciale qui douane, le là le que gérer. Or quand zengo yembele na leso, le que gérer meni se ina tene à ticket, à quittance parallèle. Donc on a regardé payer en gizani, a godi payer na trésor à paix, à que payer ginalo. C'est pour cela qu'il doit être le que spécialiste du banco. Mais zengo yembele na le Mobalo na bongi motene peut-être ministre ou bien parce que je sens que batalo aka turugu et agbata turugu là que batalo nyela la que saranye tongana amena gbata kumba agana ati kodro tongana zengo yembele nale asina ndoni meni douanier oko a petit contrôler ni pepe tentiso a douanier kwatala ala ke sara yin ton kumbaga ala ke sara iso ayim na ngati jargon ta tene accord donc ala zingbo ndati auto ala diko oko et puis ala fa abarem ti douane mais ton na zengo asina ndoni meni douanier oko akina ngambuti ndukumba so pepe lola lo muni le onani le occupé nani le doyer na zokope le besoin tu rendre compte na meni zo pepe en dehors ti Rachel Ngakola. Zengo yembele nale solo que na ndo mafia solo que géré directement en accord na Rachel Ngakola parce que ton il s'attenti Rachel il s'attenti Mamati Kodroni aussi ala que géré agbata kumba que ce soit ta libanais mais aussi ta mena wandeso akelinda na kumba na ti Kodrotie bisa tenti meni camerounais. Ton ala tambla nati bongia la ba meni camerounais le konoloa zo quoi camerounais là a eu le placement
que ça va faire tigne. Le que gana manga na yati kodroti. Plasma a commencé gana manga depuis avant transition. Mais réseau tilo a konomingi na toti transition. Plasma que gana bâtiment na ta conteneur. Gilo oko plasma là si le tarati l'indagbeti transition so le gana le nagbeti régime ti toadera le gana là na manga si agbu azona niveau ti douane aziambe na kwaso. Donc le gana conteneur ti manga teno amanga so aketi tene agona zongo. Alenga manga douane a coûté cher mingi. Donc on a douane à que par exemple, nous menons exemple à que 6 millions si atteint que gogi na niveau ti zongo donc à la que paye qui meni taux forfaitaire ti 100 à 200 000 francs ti transit. Donc tangati ngizana gonandoa na yati banco ti zengo yembele nale a monter na maman Rachel et puis à tambla à leti nduzuka be fanga place na. Le plasma, le Ghana, bacha conteneur si manga. Teneni angoro atinameti guide mango. Lani, lokelani DGT ti gendarmerie. Le Sara enquête. Le Muzengo yembele nale, le binati datikanga. Le bilonajol. Maman Rachel a mukutukututulo a soupe. Na niveau de gendarmerie. Sozonga. Le undi zonga nape. Le kiri. Le mou a bureau ti barque kwe. Le kangani. Le tene tant que Aziz yengo le yembele na le pepe. Douane a que ça la recette pepe. Teneni a monté na ligne. Na place en gizana et tamboula kaso. À Moulou, a convoqué d'urgence Guy Damango, le gars. Mais il n'y a pas de car le que DGT, gendarmerie, le Sara enquête tilo, à que ce soit ça quoi des années. Le Sigina preuve, baye tonso. A prévenu à que flagrante, à Kumba soit Linda, so mosora doti dutinayati kesilita, à on a menindo. Banda ni so ni mulo ni binakanga sola. Na devanti gati kodoti transition la ni maman Rachel le mou DGT gendarmerie so encore zonga na devanti gati kodro le zonga le propre et il a passé hein à trancher na faveur tilo a onda na DGT gendarmerie ti tenait le libéré Zengo Yembele nale, le kilo sa kwatilo, et puis enquête niso, angba tongaso, a unzi. Mais comme transitionnaire à Kailania yetik batin deko, Premier ministre a tenu appelé Sali Waltini appelé. Kamoun a ker, Kamoun a monté décret, à Zimo Ngeti Kodoso, Yamba, Titene, Zi Angbati continue na ti kodroti. Mais à exemple ni soit que mingi. Lasso Mosoroso Rachel Akenani a besoin de tenir pepe. Mais DGT douane a que gagner ok. Même si elle tenait le Kena 1 million par mois, 2 millions par mois, 3 millions par mois. A Lingbina loti tenait le voie nombre de dasso quoi le vonaton de transition so à que vogi dati état 5 millions 10 millions un nombre de dasso quoi le voso est-ce que on sort tu la lingbi mais ton salaire tu le ni ton le na 2 3 millions le que vivre na yan na tu moi père là sur le na da ousse na 6 poto précisément dans Strasbourg. Appartement oko, pavillon oko. Moulingeti la que langu na yati oko et plus en location oko. Lo ki gagne la ni ok. Sur le wara mosoroso kweso. Mbangati nye.
si justice a peut du nati kodroti et pepe. Mbangatinye mbuna na président Touadéra. Mbangatinye. Alors, il y a encore titene. Amena mini Doto Diaga kekereke. Alors, titene. Amena mini Noureddine asignati du kekereke. Alors, mou justice na mou ngeti kodroma. Akbatia dati eta so kwe avant na toti transition so ala kunye titene ala annulé avant so akina daso na eta. Azo manambeti pendant des années. Na akbatia buku na ti bitala ala kina ti kodrotala ala petit sala kwa pepe. Mezo so le signati du amulu azalo na meni poste na ketengwe lo wara milliard. Ala ye vundu alinda betambeni agbungombe apeng bangatinye. Zo parce que le camarade, collègue, titel pakaratonso amouye kwa amunalo akanga letilo. Ala ye kodroti agona dawa tonga nayi. Ba akateneso mbigala so titenembi binametala. Bigbu geretala. Tentiso ala yali motimi mingi. Ala kefade mingi so ala pika singa nambi ti undambi ateneme pourquoi mbisa limoni pepe membi kina namba ti Belgique et place mbiki daso problème ti réseau on de ben bi arrivé pepe ti sara vidéo timbi sara limoni bi gela mais ti peko iki respecter ni na i ake analyse ake ti tene kodroti agona dawa et ti bira na mbeni zo pepe mais ke gi tatenela ye kitene Iye si kodroti aguna dawa. À la soirée que na tereti président Touadéra pour la première fois na yati histoire ti sans trafic. Ti tene biati kodro ake professeur. Premier ministre ake docteur. Président ti assemblée ake docteur. Adbatia wa ingangondo ake na yati gouvernement. Tongana la raté ti so. Ça veut dire que problème ti iniso. Tipeko ake aturugula ke tokana yape mais yunda gina communauté internationale tita tokana ya psychologue parce que le problème tina est grave a besoin de toka turugu ape mais que gars psychologue parce que il n'a meni problème ti so professeur là na liti kodroso yunda titene ala zile tala ala guna kodroni na legiti ndara na kode. Yeso la fana université so. Ton a la appliqué ni pepe. Ça veut dire que il faudrait qu'elle arrête de fambeti. Kodoni a sava pepe. ala sigi na yi iye audit transition so iye audit ni adati eta so ala kakiri kiki na toti transition ala munya la kangi ni tono karako na itatala na walita na se watala a moi erenden ala annuler avant tay so ko akir na ni na eta tongana amolengeti kodro ayinga pepe il faudrait qu'il teneni nango esolani ikwara dépendance même préfet le na dati lango sous-préfet qui na dati lango a déjà qui na dati lango bureau ça dit que administration okoko bureau okoko service okoko akenando tiro a procureur kwe akena dati lango mbangati nyesi amunzu ambunzu amu patrimoine so na état centrafricain parce que na ti dunia mobimba ake tonga socia ke sara ti tene kodro aduti kodro lo ke na yeso ina tene symbole ti kodro ake a richesse lo ake a bien tilo ake da préfet ake na datilo sous-préfet ake na datilo maire ake na datilo procureur ake na datilo ake a symbole premier ministre ake na dati lango na yati kodro ti et même biati kodro président ake na dati lango pepe par là que place lango pe par là que place tene biati kodro go sara quoi en principe résidence si chef de l'état doit être duty da mais titi ake kagini kango aketeniso ala ka jusqu'à la kachangonda quoi sous-préfet ake la sous-préfet na menando ake lango na dati 5 000 francs
est-ce que c'est normal? À la cahier quoi? Titon transition sur la cani tout. Mais à Mara Zoutini là. Et puis après, à tenir à la écodroni, à la écodroni. Bon, à la cani quoi ça? À la pensée na mingiti ata là. Non, il faudrait que à annuler à vente. T'as dans ce quoi à la cas na tonti transition so à annuler à qui n'a bien so tout naïta. À que ton so si kodro à que gonadawa. Bisengbala bisumangba tchala ikokapa na yengati peko fade ki respecter ngoiti tisango limoti à la partager limoso bilondo tisara so titene azo adikoni ainga na bani ainga teneso itene isumbangba tchala ala ngbanzoni